তিনি kokti salot 47 ambasa ti pramotha block committee ni ketal achuk phang premlal mol somte ambasa sabjunal ni chairman kusarai riang songni manjang mungbai tini kokti salo ambasa bukhastini khulai amchaini aichuk pohor amchaiyoni ti pramothani dalbidal adong rokbai te amchaini okra chakra rokbai malai mung kaisa panda songjajak khatini achuk pohor kamio obuni logi logi aro tini nokla pandani bisingti khlaiei ti pramothani dalbidal samung butang rokno tuyoi hastini BJP hapang chaya samung khlai tongma rokno tini kulkha 47 ambasa ti pramotha block committee ni ketal achuk khang Premlal Molsom oboni logi logi bo saka haste hapang hayakeba chini hasteni BJP hapang dalbidal thairogo sushasonni mungriwoi dalbidal seminar rok khai tongmani obo hatar hasteni hainai lukurokno sep sabren bagino amtui tangbutang rok borok nau hinai silchamung tubu khabotini 7 nong voter center 47/7 vote nong center aichuk pohoro তিনি কাইসা chung uthan soba ba greater tipraland awareness chung khaiman mani bagai uilano tinini o pandani achukphang tei o elekani joto tipra mothani maharashni warriors rongno ani kha kopur bai chibai tei ang dolai junal chairman ni ongai tai tipra motha party torof theke Norokno pipeline hambai riwino ang kisisa norok ni thani je norok ni সমস্যা tai o elakao je gunjun rok cholimani abono tui norok bai malai laiei uthan sobani bisingtei norokno kisa idea share khainani hinei wansugino chung oro phaimanjak phaimangkha tei orot opostit tongo chini 47 ambasa subjonal committee ni chairman borom ganang khusrai riang tai joto dignitaries rono no haino hai pipeline hambai riwoi ang kisisa norong thani brief khainani chesta khainai chung bati prasaro o hatripra tongnai rok 14-15 লক্ষ tiprasaro chung bibinno rajnitik dol khaiei chini manthai chini odikar ni tuino Kebangma party o chung himlaikha chung nukha o hatripura o Kongres Sorkar jara tabuk senior citizen rok kebangma tongani gana wachukjak borok to chini chlaitai be experience Kongres Sorkar 30 বছর oro rajotto khaike hinei chung cherai rok bo o itihas no o history no chung nugui khanawai nonrono chung tini sanan muchungo Kongres sason o hatripura khaipuro chini tipra sarok tamole slaijak matong othoso dole dole chung Kongres khaika pia chini je tabuk dumbur norok jotono khanai dumbur ingkai tabuk songranti pu songranti rogo chini jara hindu tongnai rok chini ama chini apharoni borokni bekreng no toni rinai abo se snam siu apuro to abo puro chini riang bro jonojati rok chini ST rok tongmani abono forcefully Kongres Sorkar uchet khei mayung rok bai nok rok sabaiei abono dumbur electric hydro projects name ririkha aro bolos tei gobang machung chini tipra sarok o hatai kaisa o huk chalai lai bosor bosor kati laikha o hatai huk chamani pore tai kaisao thanglaikha abai ki gobangma baksa Mizoramo baksa Asamo ngai tini tipra sarokni je kopalni birman o kopal birmanno abono kisisa poriborton khainai hinai buddhijibi জ্ঞানী দশরথ দেবনি নেতৃত্বে বামফ্রন্ট লেফট ফ্রন্ট JCPIM abobo party songchawoi বামফ্রন্ট সরকারনো 25 বছর ও চিনি হাও শাসন খাইরি রিখা আফুরো বতামুনুক চিনি তি প্রাসারনো থকাইনানি সিমিসি ও থকাই মানি জিনিসটা
tabuk bo chini beskango chung nugui phang nugui mano Bamfront rok chungno political thungka tamo Bamfront potaka tisawoi Bamfront flag romoi norok judi meeting o phai khangkai norok regap kam matanglak norok ni besarok chakri manglak सरकार नि नक मांगलाक बान खुरी जागलाक वाइचारा मांगलाक हाय खे थकगै जोंनो राजनीति को हिमरिखा आबनि बादेबो जों नुखा 2008 नि सिमि जे फरेस्ट राइट एक्ट पाट्टा ओ पाट्टा कागज रकबो खावका बाबेरि रिखा ताबुक तामुंखा ओ पाट्टा बाय चिनि जागा कुनु मिल ग्रै आबो बामफ्रन जोंनो थककखा आबहाय खे थकक मां 70-75 বছর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাইচুং থকক জাকমানি নুগুইনো যিনি 184 জন রাজানি বংশধর তাবুক লাস্ট পাইথাক রাজা যিনি শ্রী শ্রী মহারাজা প্রদূত কিশোর দেববর্মন ব ওয়ানসুগৈনো না আনি ও হাত ত্রিপুরাও আনি ও বংশরক ও রাজানি বংশরক 14 লক্ষ 15 লক্ষ ও ত্রিপ্রাসারক কবুইনো কমরে থাংনাই ইনি ওয়ানসুগৈনো তিনি যত ত্রিপ্রাসারকনো থুম সাখাयै ত্রিপুরা মথা ইनै সংসাও তাকুকতাই বুকুকसं आउन बेगेनो मेन बनिम नाहारमुं जिनि महाराष्ट्रनि नाहारमुं आसुक बसर जों विभिन्न पलिटिकल बाइक थकक जाकमां तंगमानि थिगे मुक्त अंगनानि बागैनो तिनि ग्रेटर त्रिपुरा पार्मानेंट सल्यूशन एबाके ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि दाबी ओ चबा ओ मुभमेंट ताबुक चलि तंग ताकुकताइ बुकुकसं आबनि परे तेइस नुकफिका बामफ्रंट 25 বছর রাজত্ব খাইমানি ইয়াগুলো বিজেপি আইপিএফটি আন্দোলন বাই কিছু না কিছু যিনি ত্রিপ্রাসারক 25 বছর চুং থকক জাকমানি বিজেপি সরকার নো তুপখা হংকাই आं बासाय अंगमानि किसादे माचानो आनि चेरे बीए पास तंगमानि ओ बेकार चाकरी दे माननो हिनै चों हायनो हाय 2018 ओ बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार हायनो हाय चों संसाय रिखा आरो ता मुनुखा चों प्राय 5 বছর 2018 टू 23 आफ्रो गोबांमा बीजेपी रक्तामो चोंनो प्रतिश्रुतिरि आबो ताबुक फानो नरनो मैतो खायरनि मुचुंग ताकुकताइ बुकुकसं जे सुनील देवदर नेतृत्वे फायै हाजार हाजार त्रिप्रासारकनो कुथुमरिवै बरकनि जे प्रतिश्रुति रिमानि तामुरिमाने आरो चुं फांग नुगै दङ ताकुकताइ बुकुकसं आफ्रो सुनील देवदर खुद सजग जो पहले जो नौकरी मिलना चाहिए आप लोग अभी अभी नोट करो मिस कॉल करो जो पहले मिस कॉल डायल करेगा वही नौकरी मिल जाएगा इनमाने তিনি খরক বসুক চাকরি মাংখা মিস করে তাকুকতাই বুকুকসং আবো সিবিমিয়া বসাকা যে এমজিএন রেগা महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नि जे काम अब अबो साका तमो अगर त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आएगा तो जो जॉब कार्ड होल्डर है जो एमजीएन रेगा कार्ड होल्डर है आप लोग 200 दिन मिलना चाहिए के नहीं चाहिए नहीं सुंगा ताकुकताई बुकुकसं आफरो चिनी त्रिप्रासारक गोबांमा चिनी ओ इंडिजिनियास रक 200 दिन काम माननानि मुचुङै हा चाहिए हिनै याक तिसाखा तिसामानि परे बुटबुरि रिखा ताकुकताइ बुकुकसं तिनि चुंके 200 दिन जॉब कार्ड नि काम मादेमांखा चुं तिनि जरा थै हेबो ओ एमजीएन रेगा कार्ड होल्डर रक 200 दिन माया आबो चुं न थककखा आबो सिबिबिया जारा बुरचुक बुरा तंगनाय रनो बरनो बसाका जे 700 रुपया जो ओल्ड एज पेंशन है विधवा का है वो उन लोग को भी अगर बीजेपी गवर्नमेंट त्रिपुरा में आएगा तो 2000 रुपया करके दे देगा हिनमाने तिनी कोइजन 2000 रां मांखा ताकुकताइ बुकुकसं अथच हजार हजार बुरा बुरी बुरचुक बात्ता दिलेट खैरिखा ओ बीजेपी आईपीएफटी सरकार ताकुकताइ बुकुकसं आबो सिबिबिया एर परे साका जे ताबुक 10323 चाकरी खाइनाय रंनो खुद ताबुकनि जे आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा साका बीजेपी सरकार फाइकाइनो ओ 10323 नि चाकरी बो जों
নারগৈ তো নাই হিনমানে অথচ বুট পাস অংমানি পরে 10,323 borok চাকরি থাঙ্কা বাক্সা হাট ফেল অঙ্গৈ থি থাঙ্কা বাক্সা দুঃখ নাঙৈ রেল লামকলাই থিকা বাক্সা ফাকলাयो फांसी चाइ थी थांका चिनी तिप्रा सारक तामलाप मांखा ताकुक तै बुकुसो आन बगै महाराज साओ मैं आप लोग को कुछ देने के लिए आया हूँ लेने के लिए नहीं है नहीं साओ महाराज नरक महाराज दो पोय तो खदे खलाई नरक समय मातांग नाइ ताकुक तै बुकुसो और प्रेमलाल मौसम नो नाइ राजनीतिक ताखाई दी और खुसराय रियांग नो नाइ राजनीतिक ताखाई दी और निंदा मानिक मौसम नो नाइ राजनीतिक थाकाई दी मेन चिनी लक्ष्य तमो महाराज नो एकमात्र चुंगनो तिप्रासा 14 लक्ष 15 लक्ष ओ तिप्रासा नो मथांग माननाय एकमात्र श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन नो इनै नो पयत खाय राजनीतिक खायने नांनाय ताकुक ताय बुकुसो तिनि बियालो अनेक रिपोर्ट चुं खानावो तुइनि बगै नरो खा कोयलाय जा लामानि बगै खा कोयलाय जा राबार फां सामायानि बगै खा कोयलाय जा आवनि ओ खा कोयलाय मानिनो पार्मानेंट सल्यूशन ग्रेटर टिप्रालैंड आबनो चुंगनो फियक नाय ताकुक ताय बुकुसो आबो मायासा जेसे फोन राजनीतिक खायदि तिनि जारा टिप्रा मथानो नायसिलेवै तिनि जारा प्रेमलाल मौसमनो नायसिलेवै खुसराय रियांनो नायसिलेवै चिनि ताकुक रक ब्रकनो बुमुं मेंशन खायनि मुचुंगिया तिनि बीजेपी खायनाय रकनो सुंदि बरक नि तामो लाप मांखा आबोसे नरकबो नायथाय ताकुक ताय बुकुसो तिनि गोबांमा टिप्रा मथा खायतै पोस्ट मानतै मर्यादा मानतै अरनि स्लाय बीजेपी तांकाय ताइबो चेर काहाम माननाय हिनै वानसुगै चेरनो रांनो लुप खायै जोंनो कागै बीजेपी ओ जरा थांनाय रंनो नरक नायनाय दि ताकुक ताय बुकुसं ताबुक बु जागाव तं आवन बगै नरकनि थानि चिनि अनुरोध तंनाय चिनि एकमात्र जोंनो मथां माननाय चिनि तिप्रा सारंनो सल्यूशन जों थां सुकनानि लामारि माननाय आबो एकमात्रनो महाराज श्री श्री प्रदूत किशोर देव बर्मन ताकुक ताय बुकुसं आन बगै जों बुजि मा चलिनाय अर गोबांमा नेता बाय नेता नरक रिसारिसि गोबांमा जागावो नायलायनाया आबो किन्तु टोटेलि नरक बद्द मा खायनाय एकमात्र नरनि लक्षण तंनाय नरनि वासुक मनु तंनाय आं महाराजनि पार्टी आं महाराजनि दल आं महाराजनो नायसिङैनो आं अ पार्टी खायनाय हिनै वानसुगैनो जों दले दले पाले पाले हामजाक माबाय जों मा चलिनाय ताकुक ताय बुकुसो आबो सिमि बिया गोबांमा चिनि तिनिबो गोबांमा एलेकाओ तुइकरै सेबसाब नुंनानि स्कुल टंखाय मेंटेनेंस खायजाइया तिनि अर कम्युनिटी हल दङ अर साइन सुइजाक दङ AWC वेस्ट नालिसरा विसि आम्बासादर लाई त्रिपुरा नायनाय दि बुबाय कंडिशन जुदि नों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जुदि नों अंखांकाय नों आम्बासा एलेकानो उन्नति खायमानो हंखांकाय आनि ADC एलेकानोले तांगै नों सबका साथ सबका विकास संखाय नों खलाइया आबनो चुं बीजेपी रनो प्रश्न मा खायनाय तिनि बीजेपी नेतारो गोबांमा चिनि तिप्रासारो थकौनानि बगै लुप फुलुगै गोबांमा जागाव बेराय दङ ताकुक ताय बुकुसो आरनि होयते चुं साबधान मा तंनाय नों ADC नो बात खायै निनि आम्बासा तेलियामुरा आगरतला उन्नति खायमाबाय निनि त्रिपुरा उन्नति अंगलाक ताकुक ताय बुकुसो तिनि चिनि मकल बसकांगो yang आम्बासा थाना गानानि जेति ताबुक शांति पारा आरो कोई किलोमीटर होनाय अंखांकाय मात्र 300 होते 300 किलोमीटर 300 मीटर सिंगनाय आजागासे नों 12 कोटी टाका रांनो सबायै बुकुं कोलक रकनि बगै पाक्का ड्रेन 12 कोटी टाका नों रां सबायै बुकुं कोलक रकनि बगै ड्रेन नामै रिमांखांकाय नों आनि ADC एलेकाओ 1 किलोमीटर जुदि नों लामास नामखांकाय 12 कोटीनि न्यूनतम 12 किलोमीटर लामास नामखांखमले ताकुक ताय बुकुसं किन्तु आबो चुंनो चेरिया चुंनो बीजेपी रक थकोगो बीजेपी रक चुंनो ताकुक ताय फेमलोन नायो विभिन्न एंगेल तै निनि हिंदू ख्रिस्टियान मुस्लिम और राजनीतिक बाय चुंनो सबायनानि ताबुक नाय तंगो ताकुक ताय बुकुसं आइसिङो पूर्ववक्ता सामाहाय फाइनाय 25 डिसेम्बर बरक जनजाति सुरक्षा मंच बुमुं दिवै যারা
ST Christian rokno ST facility bat rinani bagai fainai 25 tariko borok rally khainai tongo takuk tai bukukso borok tabu গণতন্ত্র আইন tongsi borok demokrasi India kaisa great democracy country nini je kuno dharma nong khaimano je kuno chamung nong chaimano je kuno dress kaimano je kuno kok sanani nini অধিকার tongo nini right tongo pia tangai o BJP IPFT সরকার যারা খ্রিস্টিয়ান রংনি ST no বাদ খাইদেনি বাগে borok headache ong tong takuk tai bukukso aron chung ma bujinai जोंनो अबसिमि थागिया गोबां मा दिगदिया तुइ जोंनो केसेप खाइ तनै बरक जोंनो सकमर ना नाय तंखा ताकुक ताइ बुकुकसो आं ताइ केसा नरं थानि कक साननि मुचुङो बुइ सिबिर हिंगांकाय जेखाय तंथगो सिबिर हिंगांकाय बाथ सार्टिफिकेट सनाम मानुफो PRTC नाम मानुफो निनि ST नाम मानुफो आनि व्यक्ति आबो आं बेलेखेनो निन्दा खायो कारण শিবির বুমুং দিবই লাখে লাখে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট যারা বাংলাদেশ নি ফাইনাই রংনো সুযোগ রিমানে আবো একমাত্র ব্রনি পলিসি সি তাকুক তাই বুকুকসো जों ইন্ডিজিনিয়াস বড়রক যিনি চুচু সং ঠাকুর সংনি হইতে ও হানি বসারক যিনি শিবির তাম দরকার বা রেশন কার্ড আই কার্ড আধার কার্ড তংখাইনো একসেপ্ট খাইনে দরকার ফিয়াবা তাবুক CPM সরকার ফনংথং BJP সরকার ফনংথং তামক সানাই শিবির খুলুগৈ ST রকনো থুমনাই ও বিসিংতৈ ওয়ানসার রকনো ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট রকনো বাংলাদেশ নি ফাইনাই রকনো সুযোগ সুবিধা রিনানি বাগাই আবো শিবির বুমুং দিউ কিন্তু ও শিবির হিনমানি আবন আনি ব্যক্তি যেখানে আংলে চাজাগিয়া তা খুকতাই বুকুকসং আভাইকে চুং তুরুক তুরুক সকমনা নাইও जों তিনি আম্বাসা এলাকাও যিনি তিপ্রাসারক মুইকু আ ফালনে থাংখাই जोंनो পুলি রহরো এখানে মাছ বিক্রি কইরো না ওই হিদিগি বউ जों হাও চিনি হাও তংতই ও হানি বসা जों অঙ্গইবো চিনি অধিকার তাবুক বুইসেগি তলাং থাবাইকা তাকুকতাই বুকুকসং আনবগে जों মা বুজিনাই जों जुदि তিনি জরাতেই খাসিয়া হাংকাই মহারাষ্ট্র যদি जों লগে রিয়া হিংকাংকাই 2026 তামংনাই দেলে মেনিটেশন আর তামক ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সুইজাক তংবা majority must granted minority must rejected जों 2011 सेंसास অবসক তমানি পপুলেশন তিনি 2023 ডিসেম্বর 9 তারিখ जों पपुलेशन तान बगै तो 32 रोग सकपाय जिनि ती प्रसार ओले की बाया दे की जन्म अंगिया दे वानसर अंखाय बरनि आसक लाख लाख अंगाय फाय आरोनो सिना नांगो जे इलिगेल इमाइग्रेंट बांग्लादेश नि हाबै हाबै जिनि मानथाय जिनि चाथाय जिनि अधिकार जिनि चाकरी बेबाक ब्रक सेगितलां थाबाय का ताकुकताय बुकसो आन बगै तुं सानसा मातंनाय थानसानि मारि जों मा फुलुगै नाय लोक जिनि गानानि मिजोराम तिनि बरक थानसा तंमनि बगै जे लालदुआमा बताबुक मिजोरामनि मिनिस्टार कताल बो ख्रक्सा IPS बो इंदिरा गांधीनि बडिगार्ड तंमनि बनि नेतृत्वे वानसुकै कांग्रेस खाइबो बो MP रो अंखा फिया तामुक वानसुका बो ना ओ मिजोराम तंनाय रो आनी लुसाइरो आनी मिजुरो जुजि चुं थानसाव क्रिखांकाय भविष्यत बुइनि राजनीतिक बाय उलुगै चिनि बेबाक मिजुनि अधिकार बुइ सेगितलांनाय हिनै वासुगै ब कायसा पार्टी कताल संसाखा बुमुं अंखा ZPM माने जोराम पिपुल मुभमेंट हिनै संसाखा ताकुकताय बुकुकसो फाइट खाइते खाइते ताबुक मिजोराम तामुंखा 27 टा विधानसभा नो सीट एकक बरक जय खायै তিনি লালদুয়ামা নেতৃত্বে মিজোরাম ZPM সরকার চলিত তা খুকতাই বুকসো ইংকাই চুংবু তিপ্রাসারক ওর 14 লক্ষ 15 লক্ষ তিপ্রাসারক চুংবু যদি থানসাং খাংকাই মহারাষ্ট্র লগেরি খাংকাই 20 টা আসন চুং 20 টা জিতি খাংকাই ওর চুংনো ত্রিপুরা মথা সারা না BJP না CPM না কংগ্রেস ব্রক রাজত্ব থাইবে তা খুকতাই বুকসো আবো চুং মা বুজি নাই আনবগে মহারাষ্ট্রী খগই তং নর্থ ইস্ট कुनु नेने BJP नि आसक फेवर कई ताकुकताय बुकुकसं जों नुका बरक मसालायो नेने 36 गर BJP जिति माने बुसुक पय
total যদি of point no brokni margin no chung যদি হিসাব খাই কাংকাই aro বিরোধী সিবাঙ্গ তাকুক তাই বুকুক সং তাবু ত্রিপুরা bo same brok busuk bai taklai 2023 mangkha ham kai chung যদি তথ্য না খাংকাই মাত্র 44% বাইছে বিজেপি সরকার ও তাকুক তাই বুকুক সং 144 যদি নং মাইনাস খাই কাংকাই তাই বিরোধী busuk তাই প্রায় 56 বিরোধী তং chung takuk tai bukuk so an bagai chung sabdan ma tong nai tau BJP bai BJP mili laya nini Biplop Kumar Deb ni ponthi tongo nini yang tabuk bortoman ni Chief Minister Manik Saha ni ponthi tongo Tripura motha no judi loge naya hangkai o Tripura o BJP সরকার bo 5 বছর ক্ষমতা চাই না takuk tai bukuk so abo guarantee ri ra chung takuk tai bukuk so an bagai chung বিভ্রান্ত ong thai krei তাও ফাইনাল লোকসভা নাই আমনি পরে নিনি এডিসি বুট কাসুনা অংনানি চান্স দङ আনবগে নরং তিনি ও উত্থান সভানি বিসিংতি কবং নাই যারা ও ওয়েস্ট নালিসরা উইসিনি জনগণ রং খনা 11 তারিখ সোমবার চিনি সিকারেবাড়ি কমিউনিটি হল চিনি বরম গনাং লিডার অফ অপোজিশন ni অনিমে সার ফাই দङ ও boni bokti tano tai o felison program no masang rin bagai norok dole dole majan bai noron thani ani koimung tong nai takuk tai bukuk chung nukha je মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বো সামানি tongo tabuk chung youtube khuluk kai nuguin tongo bo pratamasa ত্রিপুরাতে এডিসি এলাকাতে রাস্তা সোলিং হয়ে যাবে বন্ধু সব আরসি সিসি রাস্তা হয়ে যাবে বন্ধু কোনো এডিসিতে রাস্তার জন্য বেহাল হবে না প্রায় 600 কোটি টাকা রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে এডিসি উন্নতি করার জন্য এডিসি রাস্তা করার জন্য ফান্ড দিয়েছি বন্ধু হিনি সামানি তিনি বুকো এডিসি এলাকা ও লামাংখা চিনি এডিসি এলাকা কয়টা সোলিং অংখা চিনি এডিসি এলাকা কয়টা ব্ল্যাকটপ অংখা চিনি এডিসি এলাকা কয়টা মেরামত অংখা আবো norok ang jonogon joto nugui tongo takuk tai bukuk so abai ke mang jungno rajnitik national party bai jungno thokok mang thokok momang 75 বছর লাই thanga takuk tai bukuk so an bagai o ambasa eleka ni jara jonogon rongno ani koimung abono tongnai jungno fel khairin bai 2023 oro নরেন্দ্র মোদি chini প্রধানমন্ত্রী no স্বয়ং borok o ambasa o tubai BJP প্রার্থী জিতিরিং বগে চেষ্টা খাইকা ফিয়া বরক বিজেপি প্রার্থী জিতি মালিয়া নুং আং যত ত্রিপুরা সারক মহারাজ ন নাহারৈ जों थानसा तंगमानि बगै जों 47 आम्बासा ओ चिनि सार चित्तदेव बर्मानो कप्लाय खायै एमएलएस नाम का ताकुक ताइ बुकुसो आबरो थानसानि मारि आबाय कै ताइबु चोबा तंगखो चिनि ओ चोबा असुकबाय थाकनाय अकगिया बाक्सा साइमेया जोंनो बेंगायो आफ्रोमो नरं खना खना एंटर लुकिटर फाइनल तंगमानि बारे बारे जोंनो केबेंखा जरा बीजेपी खाइनारबो केबेंखा सीपीएम खाइनारबो केबेंखा कांग्रेस खाइनारबो केबेंखा जोंनो प्रथमसुं महाराष्ट्रनि एंटुर लुकिटर ब्रो थांखा हिनै जोंनो क्वेश्चन खाइगा ताकुक ताइ बुकुसो फिया नरक नायनायदि महाराष्ट्र तिनि जरातै त्रिपुरा सारकनो बान्दियाखौ महाराष्ट्र जे सामानि তিনি নাঙাইনো তঙ মহারাজ যে কগ্রি মানে আবো তিনি অঙাইনো তঙ ইন্টারলুকিটর অলরেডি ফাইজাক নরক ইউটিউব মাধ্যমে ফানো নুখানা তাকুক তাই বুকুকস আবো কি মহারাজনি কক হুদ্দা মহারাজনি কক কোন সময় হুদ্দা অংয়া তাকুক তাই বুকুকস আবনো জং সানানি মুচুং তিনি জংবো খরকসা মহারাজনি ওয়ারিয়ার जों चिनि दफा yok sama माननानि बगै माचाया मानिंया चिनि बसा बुतुइरो अनेक शिक्षित अंबायजाक बाक्सा एमए पास दङ बाक्सा 12 पास दङ बाक्सा बीए पास दङ हाजार हाजार बेकार रक ताबुक चाकरी माया ताकुक ताइ बुकुक सं आउन बगैनो जों जुदि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे पार्मानेंट सल्यूशन इबाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानि थांगोन काय हाजार हाजार चिनि ओ बेकार रनो जोंबो सेपसाप रिनानि सालसे सालसा जोंबो सुजुग माननाय ताकुक ताइ बुकुक सं दिनै जोंनुगो निजी बीजेपी खायै बनि बसानो चाकरी दाइमेया बुङले भाइ कैरि नाय आबो बो
o kobrong kobrong no prosto makai nai tini kroksa judi SPO tiki thangkhangkai interview BJP neta phai tam sanai nini besla ek number ini khatau suit lang thang boni nogo bo thango nini besabo interview ri khanable ni sungkai I boni bo ek number 2 number kai sab koroi joto ek number no johan offer phainai joto no zero abo to tabuk ni kogya takuk tai bukuk so CPM bahai kai thungkha chungno dole dole nari samiti nei kabang ma musukdari bai rakakha লাল জান্দা তুই তামসাপুর পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই সবাই মিলে বাঁচতে চাই সাখানা বলে চুং তো খানা যা লড়াই 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 চাই লড়াই কইরে বাঁচতে চাই হেন লড়াই খাই নুং যদি কথাং তংনি মুচুং খাই একওয়াল ভাবে নাইদি নং তাং বাগাই নিনি আমবাসা মার্কেট হাই রগ ও চুংনো সলিয়া নিপেন চক্রবর্তী নি মূর্তি নলে তাগাই আরো সংচা তান বাগাই আনি দাদু সাধুচন্দ্র বংচেরনি এলাকাও nung tai Bangladesh ni borong ni murti tagaiton maneno borong ni ideology khatamo jini tiprasani culture tini tiprasani hukum mukumu truk truk sekamai jate oha Tripura imo Tripura rok niya jini indigenous rok niya imo wansrok ni no hinai chungno moi to kharen bagai borong ni ideology takuk tai bukukso khot ani komlasara ambasa age blok kacham ganawo aro chabni murti o khosoi kolok ni murti abo wangsa para de tonga puro kusi kurui ingkai aboni bagaino ADC government 2021 phaimani pore joto village river renaming khlainani bagai proposal pathogui rikha takuk tai bukso abono chini maharaj ni wansuk mungtama chini hukumu mukumu chini chamung panung beba tisai tui phainani bagaino o maharaj ni dol Tripura motha dol wansugui tonga takuk tai bukso আউন বাগাইনো ত্রিপুরা আইডল সংচাখা ত্রিপুরা আইডল সংচামানি কারণ তাম বাক্সা বুঝিয়া ত্রিপুরা আইডল যখন চুং স্টার্ট খাইরি এডিসি গভর্নমেন্ট বাই অনেক বড় কমেন্ট খাইখা তাম ত্রিপুরা মথানক তংনানি রিংয়া বড় সুদু মসাউই যে তংসিনাই ত্রিপুরা সরক মাই মাচাইয়া ত্রিপুরা সরক তুই মানিয়া আবং খাই নাইয়া বরং খাই মসামানি রেচা মানসি পাইলাইয়া হিনি কমেন্ট রক লিও তাকুক তাই বুকুকসো এডিসি গভর্নমেন্ট Tripura motha wasuk mani tamo kanace kunace grame kemangma nini recap kurung kurung tongo nini sorobi hai lota mangiskar hai recap kurung kurung tongo borong no rutugoi karigoi sinilung rinani bagai ADC government wasuk no Tripura idols namo takuk tai bukuk ini sinijak khanable YouTube ro ondor onuk khanable Rupesh Dev Burma hinai jodi Tripura idol jodi chungkhlaing kai o Rupesh Dev Burma nonrok sidi sini kamu nini Angelina Rangkhono sidi sini kamu kei sini ya kamu chung halam rokbo gobang ma halam entire Tripura o chung pir jagai tongo kintu Angela Rangkhol hinai chung sini kamu ti Tripura idol tongmani bising toi chung jokhon gala round thangka afro YouTube nukha sara Tripura nukha tamo Angela Rangkhol bo gala round sogoi kha hinai abo sini mung an bagaino ADC government wansugo nini food festival taun bagai khai food festival khaimani bo abono karon chung agi mangsoro hangai chalayo mogodan rok hoki o hangai chalayo abo rok system rok agi chung chamaro abo muthang nani bagai no food festival bo khaijago takuk tai bukuk song tau tring mela tangai tring khlai chung agi chini chuchu song agi chini bora song borok tring rok khai tongo o tring rok khaijak liya বামফ্রন্ট সরকার 25 বছর শেষ ও চিনি হুকুম মুকুমু সকাম কিপকা আউন বাগাই এডিসি গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে চিনি ও হুকুম মুকুমু নারকনানি বাগাইনো এডিসি গভর্নমেন্ট ওয়ানসুকা যে ত্রিং মেলারাগো মাখাইনাই হিনাই থাংনাই বছর চুং খাইকা নিনি খোয়াयो আবাই খাই প্রত্যেকটিক সাবজুনং নাই তাবুক এডিসি গভর্নমেন্ট রাং রহনাই প্রত্যেকটিক সাবজুনন ত্রিং মেলা তাখলাই বংনাই তাকুক তাই বুকসং আবনো চিনি মহারাজ ওয়ানসুক মানি তাকুক তাই বুকসং আন বাগাই বাক্সা বুজিয়া rubber cara kaisa de manno ban kaisa de khuri jangno wak besade kaisa manno ini memang sung kului to hai rasnitik ni pisone kuluk to hangkai sini dofarok mathang jaglak takuk tai bukukso sini wansuk mung masalai nai sini tongmung masalai nai nai di buini dofarok bubahai ambasawo bidan sabha ni age wansarok le tongner rungo thansau tongo chungno tamasa chungno 1 lakh photaka rang redi
ambasani kebang ma wansano but rina hinai sini thani 1 lakh rang takat lang thangka mantro besuk mangka ambasa elekawo malia rangcai kika but rilia chungno abai kaino chungbo buini tongmung masurung nai takuk tai bukukso tini safety krika sui to wak pun buthar mahai buthar jagai tongo chini ti prasaro justice hane justice maya chung ini Biswajit Dev Burma haina rono muitto khairin muchungo Biswajit Dev Burma sal kathang je surukha moncho bumung riwoi riang rongno jara sini bro rongno aro resettlement ria hinai lama kasulayo apro sabo thang Maharaj thango kabang masini neta rok thangka bro rongno bo sabutu o Triprawo Maharaj judi kri hangkai o chini bro rok bo ristel maya khamu takuk tai bukukso apro sal kathang bujak ka thuika justice maya abo simi bia Priyanka mok erpore kabang ma buri rok aboni skang bo norok khana kolpona jomatia bamphro namol phuro rep khai buthar jakka kunu justice krai sini Sukuram Dev Burma SDM 44 Raima Valley bufang khachiri oi buthari kika khroksam iyango office se pastor bai kogoi buthar jakka chini officer rok chung justice demand maya erpore nini NRC tai citizenship amendment bill no tuyai sini student federation rok jokhon lama kasugo afro tam khaika BJP IPFT सरकार বিপ্লব দেব নেতৃত্বে সরকার গুলি খাইরি খাই চুংনো তাকুক তাই বুকসো অ পকরক তাপক দি ওয়া খাই চিনি বীরমান তাই বংনাই বড় চুংনো গুলি রিখা চুং কুনু সরকার চুংনু গিয়া খতি প্রাসারনো গুলি খাই মানে কিন্তু বিজেপি আইপিএফটি সরকার নিনি দশরাম কামিও যখন প্রটেস্ট খায় এনআরসি নিতুয়ে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তুই যখন প্রটেস্ট খায় আপরো থাও সিলাবাই কগেরি খাতা খুকতাই বুকসো আবহাই কন্ডিশন আবন সিলাই তাই বুচিনি বীরমানং নাই যখন থাইসিং আংসা মাহাই 2026 যখন দিলে মেডসন নাই তামং নাই চুং এমনিনো মাইনরিটি তাইবু যখন মাইনরিটি নাই তিনি সে আম্বাসা এলাকা ও চুং এসটি হই বাসাই মানকো চুংনো মাসলুপ তুই ইনখা ভোটারো अराउंड 52,000 चुंगरो 52,000 है भोटार आजागाओ तिप्रासारो बुरोरक फाइबानि बगाइसे मात्र 2500 से बिसि चुंग ताकुक ताइ बुकुकसो बुरोरक जुदि फाइ हंकाय 1700 से काया बिसि चुंग ओंखाय ओलो तामुंनाय ओलो चुंगनो ओवरकाम खाइरिनाय 47 आम्बासावबो वासारक जिलामाव थानाय चुंग कोमुंनाय आफरंखाय ब्रक विधानसभा ताम खलायनाय सानाय ब्रक opoino rise up khainai brok sabono na 47 ambasate amra bisi majority ST majority কম এই এটা জেনারেল সিট SC সিট করতে হবে ইনি সাপুরো নুংতাম খাইনাই তিনি কাহা মঙ্গইবো হামি মঙ্গইবো অর তিপ্রা সারক বাচাই মাংকো জেনারেশনো অর তিপ্রা সারক বাচাই মাংলাক সাবো বাচানাই চুংনি সলনাই রক বাচাপুরো চুং পুথুই তাকুকতাই বুকুকসো তিনি সুরমাও প্রায় 14,000 হাই চিনি ভোটার তঙ্গ आरो तामो SC रिजर्वेशन चिनि ST रोक बचाई मालिया आबाय किन आम्बासाबो खाइनाय सारा त्रिपुरा खाइनाय सुंसो माइनरिटी थांखांखाय आफरा ताबो 20 ता विधानसभा सीट तंग मानसे पूरा कमिवै 13 तारो को फाइनाय आफरा नं ताम खाइनाय नं आफरा ताम खाइनाय निनि चिरिक मानि खरां केव खनागला आफरा नगो फाइनो थाप बुजांनाय ताफुकताय बुकुकसो चाकरी सान नांगला ताबो नुचुं नुगै तंगो गोबां माति प्रासा एलेकाओ वानसा अटो ड्राइवर ख्रक्सा फायै डाइरेक्टली गान्ति नगो हाबै ओइ बडी तुमि कि रानसे हिनै त्रात खुलुगैसे मुइचाइ खिबु नुं वानसा पाराव खाइदे माननो नुं वानसा पाराव हाबले ए दिक्कोना बारेन्दात बौ हिनजाङै तंगो ताकुकताइ बुकुकसो चिनि एलेकाओ खाय साधारणत अटो ड्राइवर रक्से चिनि कामिओ फायै कि तरकारी रानसे बडी हिनै काराय खुलुगै मुइ टेस्ट खाइ थाङो ताकुकताइ बु चुंचुप कुस्ता खाइनानि मतेया अथस ओ हानि बसाचुं इन्डिजिनियास चिनि परम बंशरक ओ हावनो राजा चाइ थांमानि तिनि बुइनि गोलाम खाति दङ ताकुकताइ बुकुकसो गोबां मा तिनि सिकला सिकलिरो पाराव क्रिबायखा बुमा बुफा ताकुक बुकुक न खिबै बाक्सा बेंगालर
baksa Hyderabad baksa Meghalaya koila khulibo rang kamainani bagai thangnani bait dong kata khoktai bukso gabang ma dead body sok payo jungno sajjo sano sar ani cherai Bangalore thangai thi thangka dead body tuimaya airport ni parau tuknen bagai rang chubadi hino jung bogol ni mukti khikhlayo rang chubanani chini ক্ষমতা ত্রই তা khoktai bukso karon tamin bagai ekmatro karon nongkha chini permanent solution kiba greater Tripura land chini yago krei ni bagai chung hai matongo ta khoktai bukuk song an bagai chung ma buji nai ola maro hami ongmani no ham thangnai tui mani ongmani manung nai tini kebang ma elaka wo mini dibel kairikha wan sabari thangai nai di dibel kaikha mane loge loge IRP bo khlairi jago IRP mane no iron removing plant hinabono o ganawo kotor makhaya haina hairiu ingkai aroni IRP o connect khayo IRP ni door house to house connect khairiu ingkai IRP jokhon thanai aro iron tai wash khairiui tui kaham no supply khairiu ingkai tei kunu iron krikha pathor puthurong lia aram se pure water nungai maka siri Tripura sale kangkai 7 bosor diwel kecam ro eleka utongo IRP rijaya directly chung nung khatamo iron tuino nungi rikha gola uton khai kecak ai khai nai nai di abono si chung nung hungkai chini bohogo pathor khanai dekhaya o kaisani bagai chung no misil himriu naile tumrar grame jol pustona BJP party te aitu hibo onglai to mota khtai bukukro chini boro tamohin ho jol to khaitu hibo to cholo ini thanglayo dole Bharat Mata ki joy hinai flag ti salai ta khuktai bukukso aun bagai chung sabdan chung Bharat Mata iya bonde matrom hinai paikha 30 bosor chini cucu song tam salai jakka Lal Salam bihin paikha 25 bosor kunu salai jak liya Bharat Mata ki joy bihin laika thangka 5 bosor tabuk tai 7 mas song tongkha ingkai tutel besek 12 mas bai 7 mas 19 mas bande awi Bharat Mata ki joy bihin laika bole tini an bagai no Maharashtra chiri khoko mok kolni muktui khikhlai sawo chini Maharashtra ani rangni bagai obab kirai nokni bagai obab kirai kunu ani obab kirai phaidi Tripura sarok kubui no chung thinai kha ano logi ridi sudu ano logi simiri di than sawo tongdi norok nang phiogir nai nei simiri sawo ta khuktai bukukso norok onek jon history siwo যে ভারত স্বাধীন অংনান সেকাং নিনি যিনি ইন্ডিয়া বাই যে ইন্ডিয়ানো ইংরেজ রক শাসন খাইফুরো তাবুক চুংমুগো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সং গ্রাম থাঙাই বরক কবক খা যতন রক আপনাদের আমাকে রক্ত দেন আমি আপনাদেরকে স্বাধীনতা দিব হিনি চিরিক খক্কা কিন্তু মহারাষ্ট্রে আপনারা আমারে রক্ত দেন হিনি সাইয়া ডোনেট টু বি ব্লাড হিনি সাইয়া বলে I will give a freedom hini sebele Maharashtra noro ano thuiridi noroni thuiridi ang norono phiogiri na hin sebele Maharashtra sudu sawo ano sudu logiridi tai norono ang phiogiri nai hini se sawo takuk tai bukso aun bageno chung Maharashtra ni kok makhana nai jodi chini Maharashtra kri khangkai Tripura mothabo 2 second naiya bai thang nai takuk tai bukso aun bageno chung Tripura mothai mo Maharashtra ni party Maharashtra ni kok makhana nai chung Maharashtra je samane abo chung ma mani nai takuk tai bukso an bagai chini puito tongo Maharashtra ni thani we have to trust upon the Maharashtra chung boni upore sago trust ma khai nai bono belief ma khai nai bono puito ma sanai chung jemon Hindu Christian Buddhist kabang ma tongo jar Hindu rok kali no puito chama hai Christian rok Jisu Kristo no puito chama hai chungbo chini Maharashtra no au 70-75 বছর ও ত্রিপুরা হাও বিভিন্ন রাজনৈতিক বাই ঠকক যাক মানে একমাত্র মহারাষ্ট্র চুংনো ফিয়োগৈ মাননাই হিनै যতনি খাও চুং প্রাস মাতো নাই তাকুক তাই বুক হাইসারা চুং yoksamma mangla tabu village committee budongya tamu karon chungno thungsugui tongo borok raida mania tabu norok সারা ত্রিপুরা ও বিভিন্ন ইলেকশন থাঙ্কা Nini MC, Municipality Council ka, GP ka Gram Panchayat booth, ongnan se nai tong phika. 2021 March 7 gono village committee result ongmani.
তিনি জোড়াতে তাং কারণ খাইয়া খায়ানি কারণ ত্রিপুরা সারং বঞ্চিত লাঞ্ছিত তনানি বাগাই নিনি বিজেপি সরকার বিজেপি একটি সরকার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই তাকুক তাই বুকুক সং আন বাগাই চুং খরাং মাতি সানাই চুং পাল খাই মা তংনাই তাবো गोबां मा एफएफसी फान पीडीएफ फान दङ पन्चायत सेक्रेटारि रक बीजेपी नि नेता रक बाय ओवर फोन बाय पक सालायै गोबां मा जागाव उन्नयन खाय दङ निनि आनि रां न ताकुक ताय बुकुक सं तिनि इमप्लिमेन्ट खायनानि बगै जों अरो रिप्रेजेन्टेटिभ माया अंग तंखा कारण बीजेपी सिओ त्रिपुरा सारंनो हाय खाय खांकाय बरनो जों कन्ट्रोल तनि मांगला खिनै सिबिनो तिनि ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া আপনি বাগানে চুং চ্যালেঞ্জ মা তংনাই চুং জিত মা তংনাই যিনি কুলাই বাজার গনাই নাই দি কয়জন ত্রিপুরাসানি বিল্ডিং তং আগে কুলাই বাজার বুবাহি কন্ডিশন তংমানি তিনি বুও কন্ডিশন অং থাঙ্কা আবার চুং লক্ষ্য মানা রক নাই তা খুব দাইব খুবসো চুংনো তক সিকির ইসলাম নাইও খরকসা ওর জনজাতি মোর্চা নেতা হিনে ইসলামাই যত শিকা তোরনো রমনানি বাগাই চাইতক মানি আবার নব চিনি বখরগত নাং নাই তা খুব দাইব খুবসো গোবাং মা আইচুক পহর হাই আনি কুলাই ঘন্টা সরা হাই আনি তাকুক মল সমর আনি তাকুক রিয়াং রক দলে দলে সোন ফাল্লাই খাগি বল ফাল্লাই রিস্কা বাই বুজাকা ফাল কুলাই বাজার নং হানি বসাং হইছে বুইনি থানি চুং সোন ওয়া বল তাঙै ফালনা নাং আবো চুং জিত মাতন না ওসকাং আমবাসা বাজার হবো চিনি বাংমারানি চিনি হালাম র আ পাল ফাই ফালদানি ফাইমানি পাল পাল রিফ্রিক লাইখা দরবার লাইখা তাকুক তাই বুকুক চিনি আমবাসা আগে কয়জন তং ওয়ানসার কুস কুরুই তিনি বিল্ডিং কটর কটর ওয়ানসার নিং থাঙ্কা ত্রিপুরা সরং খাইতামো চুনো জুমিয়া কলোনি রক হিनै তামো তামো হিनै বলং বিসিং রগো তুত্রে মুত্রে খাই সরকার তনি রিবেখা তাকুক তাই বুকুক আবনো চুনো ডিপ্রাইভেশন খাইও বরং খাই বখরক বাই বরং খাই যত কিছু বখরক বাই ক্যালকুলেট খাইयै ত্রিপুরা সরং ন ব্রংনি ইয়াকুং তলাও কাফিগ্রি তনখা তাকুক তাই বুকুক ইসা দাবি মানদানি কাংকাই रोड ब्लॉक खाई नांका उंगे खाई चिरी नांका रोड ब्लॉक खाई खाइबो जत नो केस चारी तो नो केस चाखा माने नो ताई आगो गई मालिया बक्सा बक्सा रोड ब्लॉक खाई माने गोबां मा केस कलाइखा कलाई हाजिरिन बगै चुंनो कल खायो सार आं दफानि बगै से लामा ब्लॉक खाई माने आनी केस पुइसा क्रय उकिल नरिनानि महरी नरिनानि चुंनो रां चुबादी चुंग्रां चुबाई मालिया अलंखाई त्रिपुरा मथा हामिया आमाय कि चुंनो थुई तो राजनीतिक बदल ताकुक ताई बुकुक सो आनबाग जों साबधान मा तंनाय चिनि लामा सेब साब हामिया जों पुस्किनि माइया नक माइया आबो बाय कुनुया निनि मानथाय नुं माननाय जे ताबुकनि रुल्स दं माने आबो केबो सबाय मे ताकुक ताई बुकुक सो बाक्सा हिनो आं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नक मांगलांना हिनै माननाय जे एनेक्सार सीट अलरेडी पाइथांका ताबुक दी तनो ओ दिउनरनि आईडी नम्बर जुदि तंगैबो नरं नरिया हांकाय चुंनो साफाय दी चुं दरकार नांखाय भिडिअ नि थानि थांनाय भिडिअ चिनि कखनायखाय डीएम नि थानि थांनाय डीएम बो जुदि चिनि कखनाय हांकाय चुं नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक खायरनाय तैता मतंग ताकुक ताई बुकुक सं आनबो आबोबाय ता थुंजाक दी बाक्सा बाक्सा आं खोनाखा बीजेपी मीटिंग नाइले तुमरार पीएमएवाई जिर गरजे पाइसे 95 दिन जे मेंडेज पावनेर तुमरा पाइतो ना इनै सिग्री तनो खोनाजागां बुफानि क्षमता दे तंग आनी नक पीएमएवाई नक मानि पायै आईडी नम्बर नखरि पायै फर्स्ट इनस्टलमेंट सेकेंड इनस्टलमेंट थर्ड इनस्टलमेंट दाबाय मानि परे 95 डेज जे जब कार्ड आं मेंडेज माना तंग माने रिया खलायनानै बीजेपी नि बुफानि क्षमता बुकरै ताकुक ताई बुकुकसो आबो हुद्दा फाल्तु नरनो सिग्री मानसि बाक्सा सावो ए त्रिपुरा मथारि दिगि मिसिल हइबो तो रेगा बद्द कइरा दाव हेरे को बरं खाय आम्बासा बा कुलाई टाउन तंगनाय यां चिनि त्रिपुरा सारनो कल खाइनाय हेरारे এইভাবে তোমরা ধমকি দাও এইভাবে বই দেখাও বই দেখাইলে সব কিছু হয়ে যাইবো হিनै খলাইমাক মাং খলাইজাং মাং কংগ্রেস আমল পাইখা সিপিএম আমল পাইখা তাবো বিজেপি হাইরা হাই চুनो खलाइ तंग ता खतै बुकसो आन बगै महाराज चिरि खगो थान साव तंगदि नरक थान साव क्रि खांकाय कुछ ना कुछ करो हिनमाने अको आबनो आं प्रेमलाल मौसम से 46 इयार थांगा आं जुदि दफानि सामुं खाय खांकाय आं थि पाइ देखलायनाय आंनि बगैनो ओ जरा तंसांनि न जुं त्रिपुरासानि बगै महाराजनो लगी मारिनाय ताकुक ताई बुकुकसो आं थिबो जाते आनि बसा आनि सुक ओ हा ओ चिनि त्रिपुरा हावो नायथथक खाय ब्रगबो
স্বাধীনভাবে চলি মানানি বাগै नों आं तिनि सिमि तियार मावनाय ताखुक ताइ बुकुकसो बुइनि दफाराव नायनाय दि थाइसिं आं सामाहाय ब्रक ताबुक स्वाधीन मिजोराम आगिनि सिमि लड़ाई खै मांखा ताबुक ब्रो जेपीएम नि नेतृत्वे काम खाइ चालौनाय जत किसु फेसिलिटी फाइबो तमो ब्रक नो ब्रक कंट्रोल खायो आन बागै चुं बाय चुं एडमिनिस्ट्रेटिव आलादा खायै चुं ओ एडीसी एलेका नो जुदि चुं स्टेटहुड किबाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड्स नाम मांखांखाय चुं अरनो मिनिस्टार ओंनाय अरनो एमएलए ओंनाय अरनो एमडीसी ओंनाय अरनो चुं विलेज कमिटी मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन ओंनाय खांखाय निनि ओ जारा निनि लगे तंनाय रो कि बंचित ओंनाय दे चाकरिबो निनि यागो ओंनाय तुइबो निनि यागो ओंनाय जत किसु लामानिबो निनि यागो ओंनाय इंगे बियां योगनाय बाता खुक्तै बुकुकसो आन बगैनो बाक्सा सुङो पार्मानेंट सल्यूशन अर्थ की पार्मानेंट सल्यूशन माने कायसा नुं मुई हिनमाहाय मुई तामो हिनि सुंखांखायबो जत साख्रुब नांसिनाय नाब्ले मुइयो तो समबरि तंगो मसबो तंगो सुलतुइबो तंगो बेरमानबो तंगो आबोनो मुई ब्ले आबाहाय खैनो पार्मानेंट सल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बाक्सा नांनुं याख्लै कक्साव बेंगायो त्रिपुरा मथा बको नरंनि इंटरलक्यूटर मुनि लायनाय रक तिनिखाय ब्रकसे दले दले जिनि एके मिश्रबाय मालाय तंबाय खाता खुक्ताय बुकुकसो एरपरे तामसा जोंनो महाराष्ट्रनि लगे तांनाय रक चश्मा कसम कसम थुबि बेराय हिंसाव बरनो थुबो बरनो बुइनो बेंगाय जोंनो बिभ्रांत खायनो नायो त्रिपुरा सारनो थककनानि आसक ताबु क्लाय इंलिया त्रिपुरा सारकबो सिगा दका मांखा आनबाय ताखुक्ताय बुकुकसं जों क्राक खायमा बाचानाय लिडार बाय लिडार बो कथालै मातंनाय आं खुसरायनो जलिवै आं बीजेपी थांनाय बीजेपी थाङै आनि त्रिपुरा सामा थांजांनाय दे प्रेमलालनो जलिवै नों बीजेपी थांनाय नों त्रिपुरा सानि कक आरो साइदे माननो जिरि त्रिपुरा सारकनि दुख सुख कक सानानि एकमात्र नो रिजनल पार्टी आबो त्रिपुरा मथा नों नेशनल पार्टी खायै निनि कामिनि कक साइ मांगला निनि दफानि कक साइ मांगला अलंखाय डाइरेक्ट हिननाय ए कथा कयना इटा कमिनियेल इटा बाद दाउ फलना हिनि साइरिनाय आबायखि साजाय तंब्ले जों खनाय तंगो जरा सीपीएम खायनाय र ताबु खसाय र कुफुर कुफुर तंबायखा बरंनि बसानो माध्यमिक पर्यन्त पास खायरिमियाब्ला आं नुगै तंगो आनि कमलासरा विलेज कमिटी वो सीपीएम बुरा र बसारक न हुक हग्रिवो काम रहरो बंखाय बेग कायसा खायखलायै आम्बासा सीपीएम पार्टी अफिस सबं आचुगै दङ किसे किसा रां रिजागो माइरं बेग बाय तलाङै चारियो बसारक ताबुक ताबंखा जत फालतु अंतंग बायखा ना माध्यमिक पास ना 8 पास आमाय कि थकक जाखासिनि नेता र सीपीएम नि जारा नेता र आं नुगै दङ बरंनि बसारक न जारा एसटी जारा त्रिपुरा सा नेता रक सीपीएम नेता रकनि बसा माध्यमिक पास कम से खूब कम ता फुकताय बुकुकसो कारण तमो ब्रनो खाय डेली ए फलना एलसी मीटिंग आईटीबो ए चांदा करो गय बो चांदा खाङो एलसी मीटिंग थाङो हाय खायते खायते जहन बसला बो 16 बছর नाय आफरं खाय बसलानो से बिहिक बायदा गिसियो बाबा नुं चानानि नांनाय ब्ले नुं कराछि चिरक सिदि नै बुफां चिरनानै सिदा गिसियो बाक्सा खाय बुमा बाय हुक खायने सिदा गिसियो आबो देताय मुनिसो खासिनाय आबायके शेष जिनि त्रिपुरा सारकनो सकमर बायखा सीपीएम बो ताखुक्ताय बुकुकसो एरपरे तामखलायका नरं मुइतो तंखना जिनि बिके सांखल जिनि त्रिपुरा सानि बागै जेनेबा थाङै संख्यालुगु ताङै चिंखा आसुक समय 184 जन जिनि बंसर त्रिपुरा आसुक परसेंट तंमानि तिनि बेबागनो कमि थांका जिनि त्रिपुरा सारले की बायादे वा सरक सिबि दे बा हिनै जेनेबा कक सापुरो मानिक सरकार नेतृत्वे जिनि आम्बासा एलेका हইতে सारा त्रिपुराओ विजय रांखलके ग्रेप्तार करते হবে रे सिरि रिखक কথা খুকতাই বুকুকসো माइक्रोफोन रमनाय खाय वानसा उकलम खाय हजार हजार नारी समिति फु बोरै बाय चला बाय जीएमपी फु मरक खाय उकलगो ओ वानसा खाय माइक्रोफोन रमै आमी जेमने কই তোমরা কও হিনি দাগিও গে ও वानसा सानाय विजय रांखलके ग्रेप्तार करते হবে হিনি সাবলে পুইला गे उकलो तो नाय रंखाय बुद्धि 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 बुझिया करते হবে अंगलायो आबाय कई चुंनो थकगो अलो सुंखां काई तामो चुं बासाय सिमायाब्ले ओ वासा सादि हिनुं खाय बा चुं सागाटा हिनसाव
এরপরে মেম্বার রং পেটুয়া মেম্বার রং সংযোগ বলে এই বিপিএল কার্ড পাইব কইয়া সব সইল আবাইকে অনেক সই না পাইকা আরো তামো থাঙাই জমারি মানলে বিজয় রাঙ্খলকে গ্রেপ্তার করতে হবে এটা সব সমর্থন হিনেছে সাকাংখাই হেডিং কোটরমা ইয়াংখাই যত বিপিএল কার্ড হিনে বানিওই তিপ্রা সারনে সইরিওই জমারি রিও তাকুক তাই বুকসো আনবগে जों সাবধান মহারাষ্ট্র নি উপরে ট্রাস মাখাই নাই মহারাষ্ট্র চুংনো ফিয়গৈ মান নাই আগামী দিনো চিনি বুচুংসা সাফাই দङ তাকুক তাই বুকসো আনবগে তাও দিল্লিও ডায়লগ চলি দङ চিনি মহারাষ্ট্র লড়াই খাই দङ মহারাষ্ট্র কক সালাই দङ চিনি আশা বিশ্বাস ডিসেম্বর ও মাস হলো কিছু না কিছুলে চুং মাননাই হিনে চিনি আশা বিশ্বাস দङ তাকুক তাই বুকসো আউনি বগৈনো খানা 11 তারিখ 47 आम्बासा ब्लक कमिटी जे कताल संजाजाकमानि प्रेसिडेंट आबो खानानो सम्बर्धना कायसा प्रोग्राम मंगनाय सिकारिबारि चिनि कमिउनिटी टाउन हलो आरो चिनि लिडार अफ अपोजिशन चिनि परम गनां लराकु नेता सबसे बेटार नेता बो फाइनाय बनि खुक्तुइ नरक बखनान बगै नरनो कबकनाय ते चिनि ओ आम्बासा एलेकानो चुंगताइबो क्राक खाइ तिसानाय बसकामो बुचुं वान सुकजाक तिनि खाइ माहाय 17 तारिख बलराम दङ आबाहाय केयै बलराम 17 तारिख परे बसकामो जेहेतु निनि डिसेम्बर 25 तारिख क्रिसमास आबनि बाद परे निउ इयार परे तुरुक 47 आम्बासा एलेका प्रतीक वाटनो उठान सभा गेरो सभा आबो चुं चेंगनाय ताकुताय बुकुसो आनबगे नरक खात थाइताय क्रय महाराष्ट्र दङ महाराष्ट्र चुंनो फियंनाय महाराष्ट्र सब किसु नरक डिपेन्ड खाइदि जा चिंता भावना बनो खाइनाय बाक्सा सुङो तमो बाहाय इंखौ हर 9टा 10टा खाइनो सुंजागो सुंबु तो महाराष्ट्र चिनि बगै लराय खाइ तंमले आबनि बगै चुं किसा वेट माखाइनाय तिनि नरक ताबनादि आम्बासाव चुंनो राजा कारण एमएलए बो अरो चिनि सब जुनाल चेयरमैन बो अरोनि दलाय जुनाल चेयरमैन बो अरो चुं आगिनि सिस्टेम क्रिका ताबु नरक नुखाना महाराष्ट्र नि थानसानि मारी बाइनो एडीसी बो चिनी सरकार स्टेट बो चिनी सरकार क्रिफानो चुं 13 जन एमएलए तंगो चिनी बगै कक सानि बगै ताकुक ताइ बुकुसो नरक नुखाना आगिनि एमएलए रो कक साराइया ताबुक 13 जन एमएलए रो विधानसभा नो कापिरि तन खा ताकुक ताइ बुकुसो नंदिता चिनी बुकुक नंदिता हाय विश्वजित कलय हाय चिनी रंजित सार हाय ब्रक टेबिल काफ्रुमै तिप्रा सानि बगै कक साइ तंगो ताकुक ताइ बुकुसो आबो सिमिबिया चिनी लिडार अफ अपोजिशन सीपीएम कोनो कक सुंगलिया 2018 होइते 23 जोरा मानिक सरकार अपोजिशन लिडार अंखा बीजेपी नो कक थाइ साथे सुंखा ताकुक ताइ बुकुसं कोनो जनगणनि बगै काइ साफानो ब दिमान खाइलिया फिया महाराष्ट्र नेतृत्वे 13 जन एमएलए मामानि बिसिंतै तिनि हजार तिप्रा सा हामक्राइनि बगै एलओपी साइ तंगो ताकुक ताइ बुकुसं आवनो चिनि कपाल काहाम नरक कुनु तो बानाने क्रय आम्बासा चिनिं चुं अरो राजा अरो बीजेपी रो ना गलाय मांगलाक मात्र नुं आं ठीक मातनाय ताकुक ताइ बुकसो कारण अरो ब्रनि कुनु कुरुइ जिरु आम्बासा ओ चिनि एमएलए आम्बासा साजुनालो चिनि चेयरमैन दलायो चिनि चेयरमैन जतो किसु चुंनो आने खारागै तंगदि ब्रनि जिरु से बीएससी चेयरमैन आबनो तामसानाय वासाकक बाय बुया देहिन नकल बीएससी चेयरमैन नामै ब्रक आल्टू फाल्टू चले नायो आगामी दिनो ओ नकल बेसी बाय ओ एलेका चली गलाक जुदी बरक चली देखा काय चो 100% रोड ब्लॉक खाइनन बगै तियार मातौ नाय ताकुक ताइ बुकुसो चुं मानिया आबाहाय बुया बीएससी चेयरमैन बरानी बीएससी चेयरमैन चुं साइमे आबो निनि 2018 থেকে 23 जोरा निनि मयत नुं एमएलए का नुं फेल निनि बीएससी बुक्रय जुदी आबो जुदी कार्यकारी खाइरि ओंखां काय चिनिबो 2021 যারা বিএস মনিটরিং কমিটি চেয়ারম্যান তনাইর বড় চেয়ারম্যান উনা নাংনাই তাকুক তাই বুকুকস আবাই বুয়া বিএসসি চেয়ারম্যান বাই অর রাজনৈতিক খাইনে তা নাইথং যদি খাইখা মানে ন চুংবো বৃহত্তর আন্দোলন খাইনানি চুংবো সুরুংজা চুংবো আসো কেচেন খাই তংয়া তাকুক তাই বুকুকস আনবগাই নরক সাবধান খাই মাতং নাই নরক থানসা তংদি চিনি মাথায় চিনি সুকতাই 100% চুং মান নাই আসুনো সাবইনো ও কক্কি সামান রন বাথাকসি নাই আনি চাই সুয়ে তংখা আনো নাকারদি সামানি তংখাংকাই মহারাষ্ট্র পাল খাই লগিরি নাই হিनै বো 47 आम्बासानो ताइबो तीव्र मथा शक्तिशाली खाइना हिनै सामाय तांलायनो जों आगक नाय हिनै आशा विश्वास नारगैनो ओ कक किसे सामान अरम थाक्सिनाय जतननो खुलुमका हामबाय तीव्र मथा आयु लक्थं महाराष्ट्र आयु लक्थं चिनि तीव्र सारक दाक्ति यक्सामा मानसिथुन हामबाय।